ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟିଂ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ବା ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ହଜିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ଜାଣି ବି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା, ଫେସବୁକ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ, ଯେକୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ପାସୱାର୍ଡ ଅଲଗା ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗ୍ରୋ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ସେଟିଂ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ସେଟିଂକୁ ଆସିବେ। ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂ ଅଛି, ସେଟିଂକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ରାଇଭେସି ପାସୱାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ 6 ଡିଜିଟ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଇ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ, ୟାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗୁଛି ସେ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ମାରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ମାଗିବ ସେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ପୁଣି ଥରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ତଳକୁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଡନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ନୂଆ ଆସିବ, ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏଇଠି ଡିଜେବଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଡିଜେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ରେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଡିଜେବଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରାଇଭେସି ପାସୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଥିରେ। एंड मु आप एनक्रिप्शन विषय आपको बताऊँगी। तो ये आप तले क्लिक करूँ, ये दिखाई आप एनक्रिप्शन रे ये मु क्लिक करुँची। ये क्लिक कलापर आपंकर मोबाइल रे जेते सब एप्लिकेशन अच्छी सब एप्लिकेशन ये शो कर। तो आप जो गुड़ा को आप एनेबल करने चाहिए आप करें। मु करुँची अमेज़न पे एंड क्रोम ब्राउजर एंड कॉन्टैक्ट को मु तीनटा करके देखा। आप चाहिए आप आहरी करें, किंतु मु करूनी, वीडियो बेस लंबा हो। यू आप सीधा बैक को पड़े आसतु, पूरा बैक को आसी जातु। आसीगला आपंकर जो पेज अच्छी पुराना पेज को आप हटई दिंतु मोबाइल रू। तो मो पुराना पेज को हटई देछि। एबे मु आसी मु देखंतु एठी कॉन्टैक्ट, मु कॉन्टैक्ट को अनेबल करथिली। तो वर्तमान मु कॉन्टैक्ट को ओपन करूछि। ये देखो से मांगुची कॉन्टैक्ट इज एनक्रिप्टेड, प्लीज इंटर प्राइवेसी पासवर्ड। तो से पासवर्ड को मागुची। आम जो पासवर्ड को देइथिले सेठी सेट करथिले से पासवर्ड एठी देकी आमे खोलिबा।
तो जदि आपण पासवर्ड केबे भूली जाउछंती ताले एठी देखंतु तळे दियाछि फॉरगॉट पासवर्ड। आपण ए फॉरगॉट पासवर्ड रे क्लिक कला परे आपण को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मागुछि। से जो आपण देइथिले व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंटरी स्कूल, तो से स्कूल रो ना आपण एठी देबे। आउ एठी आपण को चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो थिले तार नाटा एठी देबे। तो सेटा को आपण गुटे काम करिवे, आपण स्क्रीनशॉट करके मध्य को काहारी मोबाइल रे आपण को निज सांग मोबाइल रे किबा फैमिली काहारी मोबाइल रे आपण रखि परिबे, किबा आपण निज फाइल रे भी सेव कर रखि परिबे स्क्रीनशॉट टाको। से स्क्रीनशॉट टाको रखिथिले आपण को मने पकेइबा पई होबनी। आपण से स्क्रीनशॉट देखि के एठी फिल अप करके एठी तळे वेरीफाई आसीबो। वेरीफाई को क्लिक करले आपण नुवा पासवर्ड क्रिएट करि परिबे। तो एबे हमकु दरकार नै सेटा। मु एबे बैक को आसुची, वर्तमान मु पासवर्ड देकी खोलुची। तो पासवर्ड देला परे आपन को ए बढ़िया इंटरफेस आसीबो आपन को सामना को एनेबल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। आपन जदि आगरो मोबाइल रे फिंगरप्रिंट देकी जदि मोबाइल खोलुथिले ताहले आपन को आउ थरे एठी फिंगरप्रिंट देकी आपन फिंगरप्रिंट सहित भी अटैच करि परिबे। जदि आपन करिवा पई चाहू नांती ताहले एठी देखंतु कैंसिल दिया आइछि, आपन कैंसिल रे क्लिक करंतु किंबा आपन टर्न ऑन करि परिबे। टर्न ऑन मु टर्न ऑन कर दउछि काहे कि ना मो फिंगरप्रिंट सहित मु अटैच करिवा पई चाहूछि। तो मु टर्न ऑन कर देली। तापर एठी वेरीफाई कर दउछि मो फिंगरप्रिंट को। ए देखंतु मो कांटेक्ट खोली गला। तो ए भलिया आपनकर जते सब एप्लीकेशन अछि सब को आपन गोटे पासवर्ड देकी सीक्रेट रखि परिबे, जो थिरे कि आपनकर किछि भलो भलो जिंस अछि आपन सेगुडा काहारी को शेयर करिवा पई चाहू नाहंती, आपन सीक्रेट रखिवा पई चाहूछंती। तो सेही सब एप्लीकेशन को ए भलिया आपन सेटिंग रे जाई कि आपन करंतु। वीडियो जदि भल लागे ताहले वीडियो को लाइक शेयर करंतु एवं ए भलिया टेक्निकल वीडियो पाई आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु। धन्यवाद।